berada di Konstantinopel juga gitu. Nah, mereka ini sama-sama besar bersama, tapi kok bisa Dracula ini bisa ada di Kekaisaran Ottoman ya? Nah, kenapa Dracula itu bisa ada di Kekaisaran Ottoman? Karena melarikan diri tapi dikejar dan akhirnya tertinggal kepalanya sama prajurit dari Usmania. Nah, di bawah tuh kepala Dracula itu merupakan bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wa atubu ilaih. La ilaha illallah, wa atubu ilaih. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو اللهم أنت السلام منك السلام ولك الحمد السلام وإنا ربنا بالسلام ولك الجنة والسلام كما أنت ربنا وتعالى من جلال الإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوطه حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersama. Saya berjamaah dan insyaallah pada malam tarawih. Namun sebelumnya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah perolehan kelompok tarawih kemarin mendapatkan 100.000 rupiah, 100.500 rupiah, sehingga total perolehan 503.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah hadirin jemaah tarawih rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah
Kita lihat di sekeliling kita, tetangga kita, yang kalinya kita senantiasa bersenda gurau, berbincang-bincang, dan tahu pada bulan ini sudah tiada. Ada juga yang dia masih ada tapi sakit, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa hadir dalam sholat. Ada juga yang masih sehat, teman kita, saudara kita, tetangga kita, tapi belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sampai saat ini pun tidak bisa merebut rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan mau sholat, jangankan mau puasa, sholat aja enggak. Masih banyak kayak gini. Jadi pernah ada suatu ketika anak ini bertanya kepada bapaknya, Abi, katanya kalau bulan puasa itu setan-setan iblis itu katanya dibelenggu. Tapi kok ini ada orang katanya masih merokok sambil jalan. Maka bilang bapaknya, itu setan lepas. Loh, nanti bukan begitu, bukan setan lepas. Cuman itu kebiasaan abiat dari seseorang yang dia tadinya itu tidak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada saat bulan puasa ada berita Allah Subhanahu Wa Taala, kenakalannya itu, kebijakannya itu, kerusakan daripada mental, daripada iblis itu, sifat iblis itu sudah masuk ke dalam dirinya. Maka kita yang di sini, alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah, diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan amal ibadah. Saya itu pulang kalau pulang pergi tiap pagi dari pasar pagi ke Pemangkam. Jadi pada saat malam pertama saya lihat tuh warung-warung, saya lihat sepi. Lewat Jaga Satu lihat pasar sepi. Tapi begitu di masjid ramai masjidnya. Begitu juga sama di masjid kita juga di Al-Warakah ini ramai, sama ramainya. Dan harapan yang mudah-mudahan nanti ini bisa dipertahankan sampai akhir bulan Ramadan. Jangan nanti bilang apa namanya, ini safnya katanya bisa maju gitu. Ya, kalau safnya maju itu berarti kan ramai gitu. Ini nggak sepi itu, jangan. Jadi dibawa lagi saudara kita, tetangga kita, anak-anak kita diajarkan. Jadi dia nanti istiqomah sampai nantinya seterusnya sampai hari kiamat. Amin. Saya hanya menyampaikan ada 5 hadiah. Nah, ini ada 5 hadiah untuk umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, terdiri. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "U'tiyat ummati khamsa, misalnya di Ramadan, lam atu'tahunna ummatun qablahu." Umatku telah dikaruniai 5 hal yang istimewa yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Isa itu belum dikasih, cuma dikasih kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya didengarkan, kemudian kita ambil kesempatan ini, karena bulan puasa ini bulan penuh dengan berkah, bulan yang dipenuhi rahmat, bulan daripada pahala yang diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puluh famiswa ini apa yang mulidallahi min arihil misik. Nah, ini bau mulut yang pertama, bau mulut orang-orang yang berpuasa ini di sisi Allah sama dengan harumnya minyak harum misik. Minyak harum misik yang kita punya Pak di dunia ini itu belum seberapa dibanding dengan misiknya nanti di surga. Di surga itu nanti ada gunung misik, itu harumnya luar biasa. Nah, orang yang berpuasa dan kemudian bau mulut itu sama dengan minyak harum misik. Tapi dilihat dulu, jangan-jangan mentang-mentang nanti dia bilang nanti bau mulutnya itu nanti bau sama dengan misik, maka nanti dia nggak pernah sikat gigi. Itu yang ngelit daging, yang ngelit di giginya dibiarin aja. Sehingga waktu ngobrol, bau mulutnya orang ditutup, katanya kenapa bau mulut saya? Bagi kamu bau, tapi bagi Allah katanya kayak bau minyak misik katanya itu. Bukan begitu. Ya, dicuci giginya dibersihkan gitu. Jangan sampai ini enggak digosok giginya, habis makan digosok, dijaga giginya. Jadi bau mulut itu yang mana? Itu bau mulut dari perut. Nah, ya, udara dari perut keluar, bukan dari gigi. Nah,
itulah yang dikatakan nanti bau mulutnya seperti ini. Watas kafirul khiyana hatta yuhmadiru. Ikan-ikan dalam lautan memohonkan ampunan bagi mereka hingga mereka berbuka puasa. Hewan-hewan di lautan, ikan-ikan di dalam laut ini memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa sampai nanti berbuka. Luar biasa. Makanya jaga dalam puasa kita ini jangan sampai nanti puasa kita ini batal. Oh saya nggak pernah batal, nggak gitu sih nggak pernah batal, tapi dia bertengkar. Dia bilang, oh saya nggak makan nasi. Saya kan bertengkar juga nggak masuk hati. Masa orang sekarang bertengkar sama masih hati sudah ngamuk-ngamuk, itu. Dan kemudian sudah berantem. Saya kan nggak makan. Nah ini hati-hati. Gibah aja itu batal. Jadi nanti akan nggak dapat ampunan daripada ikan-ikan yang di lautan. Wa yuzayyinullahu azza wa jalla kullu yawmi jannah. Jannah summa yaqulu ya ibadi iya masalihuna yulqu anhumul ma'munah wa yursiluhu ilaika. Allah menghiasi surganya ini setiap hari, kemudian berfirman kepada malaikat, berkata kepada malaikat, sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan diangkat segala kesusahan dari mereka dan mereka akan datang kepadamu. Ini bicaranya Allah ini berfirman kepada surga. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri menghiasi surga menunggu kedatangan kita yang berpuasa hari ini. Luar biasa keutamaan daripada puasa ini. Maka puasa kita ini jaga puasa kita jangan sampai batal hari ini. Mulai dari lisan kita, pikiran kita, tangan kita, kemudian telinga kita, gerakan kita, barang yang kita makan, pakaian yang kita pakai, jaga semua. Jangan sampai nanti ada salah satunya daripada yang haram, supaya nanti betul-betul nanti surga itu buat kita semua. Amin. Wa tusabbalu fihi amaratu syayatin fala yaqulu fihi ila makanu yaquluna ilahi fi ghairi. Syaitan-syaitan yang jahat yang akan dibelenggu supaya tidak dapat bebas menggoda mereka sebagaimana yang biasa mereka lakukan di luar perbuatan Ramadan. Jadi bulan puasa ini betul-betul kita ini akan dijadikan yang takwa. Makanya dikatakan itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana orang-orang yang dulu juga diwajibkan berpuasa agar kalian menjadi takwa. Maka hari mulia supaya kita ini takwa ini artinya apa? Tunduk dan patuh. Ya, kalau dibilang panjang nanti, kalau dia mau tahu nanti kita akan saya jabarkan nanti subuh apa yang dikatakan dengan takwa. Tapi singkatnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti hari mulia kalau kita hanya mengikuti Allah, tidak mengikuti Rasulullah, bagaimana amalnya? Maka untuk contoh amal itu Allah berikan putusan. Itu saking sayangnya Allah kepada manusia ini, kepada hambanya, kepada umat Nabi, dicontohkan contoh supaya setiap amal nanti ikut cara Rasulullah SAW. Maka hari mulia supaya nanti ini tidak ada gangguan dalam puasa ini, maka setan-setan yang jahat itu dibelenggu. Makanya hari mulia sekarang yang setan yang berkeliaran ini orang yang punya sifat setan, bukan setan lepas. Nah maka jangan ditiru hari mulia. Kalau ada saudara kita yang tadi nanti merokok, jangan ya. Saya itu maaf saudara, sedikit saya sampaikan. Saya kemarin itu ada pertemuan itu apa namanya itu toleransi beragama. Nah, saya sering dipanggil untuk toleransi beragama. Nah, dijadikan standar untuk diterbonin. Makanya saya hati-hati untuk menyampaikan. Jangan sampai nanti kebablasan salah. Nanti katanya toleransi beragama, kemudian nanti orang Islam boleh nanti berbuka bersama di gereja. Nah itu jangan, tidak boleh. Nah kemudian juga begitu saya sampaikan, jangan untuk itu. Orang tolong orang Muslim hormati. Tolong orang Muslim hormati orang Islam yang berpuasa. Jangan merokok sambil jalan, jangan makan seenaknya. Tapi pernah saya tegur besar pagi, ini orang saya kenal dianya. Dia orang Muslim, kamu kenapa merokok? Saya bilang, ini kan orang Islam lagi puasa.
tegur saya dulu. Tuh, tegur tuh katanya. Orang Muslim dulu nih. Nah, orang Islam banyak rokok sambil jalan. Maka, nah ini yang dia sampaikan ke saudara kita, kawan kita semua. Jangan sampai nanti memulai sehingga nanti tidak ada kehusukan dan kekhidmatan daripada melaksanakan puasa ini. Berikutnya yang kelima. Wa yakrahu fi akhir lailatin. Maka pada malam terakhir bulan Ramadan mereka yang berpuasa akan diampuni dosanya. Ya, sering kita mengatakan bahwa nanti setelah akhir bulan Ramadan begitu satu Syawal setelah kita membayar zakat fitrah, maka nanti kita ini bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Artinya apa? Semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ya Rasulullah ahyana qadri qala la walakin al-amala innama yuwaffa ajruhu idza qada amaluhu. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat Rasulullah, apakah itu adalah malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW menjawab bukan, tetapi selayaknya seorang pekerja itu diberikan upahnya apabila telah menyelesaikan pekerjaannya. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah, nanti dalam bulan ini kita bisa menunaikan ibadah puasa kita dengan baik dan sempurna. Kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah bisa kita laksanakan, sehingga kita menjadikan bulan puasa ini perubahan. Bagaimana berubahnya daripada bulan tadi, yang bulan kemudian menjadi kupu-kupu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan untuk kita semua. Ini sempurna di sini oleh satu dengan doa kepada Yesus Subhanahu wa taala subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anaknya tolong ditertibkan, jangan lari-lari semua, ayo. Diam-diam, ayo jangan main-main, jangan gurau. Ya, dibantu Pak, dibantu. Ditertibkan anak-anaknya, jangan lari-lari. Kasihan ibu-ibu yang sholat di belakang. Kepada remaja tolong anak-anak di sebelah kiri supaya tidak rusuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. As-salatu sunnatan tarawi'atan rahimahumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapnya dirapikan dulu. Dirapikan dulu. Yang kosong di sini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة والسلام ويرعتان جامعة رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا خليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله الصلاة سنة التراويح حتى التاسعة رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع القمر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الأكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله على فضيلة الرب شيخنا آل أبي طالب الصلاة سنة التراويح وعلى كتابك رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وفخرنا ومولانا محمد وسلم وسلم والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللطاعة معدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولأخذك راض وبالهدى متمسكين وعن اللغو معين في الدنيا زاهد وفي الآخرة راغب وفي القضاء راغب وللنعم شاكر وعلى البر صابر وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائر وإلى الحوض والجنة داخل ومن النار ناجد على سبيل الكرامة قاعد ومن خور عين متجمد من سندس واستبرق وببال متلبس ومن طعام الجنة آكل ومن لبن وشم شفع شارب بأكواب وأباريق وقاسم معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وخاتم أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه شهر سليفة المباركة من السؤال المكتوب ولا تجعلنا من الأشقياء المردود وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على السلام شرفعة جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.